Have you ever felt this? Naay kulang, pero wala kakabalog unsa. Naa kay trabaho, naa kay pamilya, ug naa kay ginabuhat, pero murag empty gihapon ka inside. If you're feeling emotionally or spiritually deprived, this video is for you. Hi everyone, this is Jay Dismar, and on this channel, we talk about real life, real struggles, and real hope through the Word of God. Today, let's talk about unsay angayng buhaton kung makapil kag deprived. First thing you need to know, ang feeling nga deprived dili weakness. Signal na siya. Signal nga kapoy imong kasing-kasing, kulang na imong soul, ug layo na ka sa source nga dapat nimong duulan. The danger is this: kung kulang ka ug sa sayop ka mangita, mas mulalom ang emptiness. Kung kulang sa gugma, pwedeng musulod ka sa toxic relationship. Kulang sa kalinaw, magbisyo sa distraction. Kulang sa direksyon, mag-follow sa tanang voice. But listen, Psalms 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Meaning, kung spiritually deprived ka, ang pulong sa Ginoo ang makapuno sa imuha. And sometimes, dili nimo ni kinahanglan og big change. One honest prayer, one Bible verse, and one step back to God. Ayaw hulata nga mawala ang emptiness una. Balik sa Dios, unya siya ang mupuno. Here's the truth. Ang deprivation dili para ipakaulaw ka, kundili para pahinumduman ka kung asa ka dapat mubalik. Maybe ang kulang nimo dili bag-ong relasyon, dili bag-ong trabaho, kundili balik sa presensya sa Diyos. If this message spoke to you, like this video, share this to someone nga murag kulang pud karon, and comment below, Lord, ikaw lang ang makapuno. Follow this page for more real talk, life lesson, and God's Word. See you on my next vlog. God bless you all.